कोई चीज़ नहीं है, ऐसे तंबू में पड़े हुए हैं, गर्म तंबू नहीं है, ना बिस्तरे हैं, ना चारपाई है, ना मच्छरदानी है, कोई इंसानियत नहीं है। सर्दियों में हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, कोई चीज़ भी नहीं है। हर चीज डूब गया, उधर सिकंदर सिंह पर, माबा शाह पर कुछ भी हमारे साथ नहीं है। बच्चे लेके वहाँ बैठे हैं। कपड़ा वीडियो, कंबल वीडियो। सर्दियाँ सर पर आ गईं, सैलाब से मुतासरीन अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। सिंध बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाके अब तक ज़ेर-ए-आबाद, घर से महरूम बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सर्दी से परेशान। सर्द रातें, बदलता मौसम मुतासरीन के लिए कड़ी मुसीबत। इसमें बीमारियाँ ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगी, मौसम सूरत हाल संगीन होने का ख़दशा। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में कमी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बर्फ़बारी शुरू। वादी नीलम और वादी ग्रेज सर्दियों की पहली बर्फ़बारी। इस्तवार, गज़ार और दया मर्ग के पहाड़ों पर बर्फ़बारी। बाबूसर टॉप और नंगा पर्वत पर भी बर्फ़बारी पड़ने लगी। बलाई इलाकों में इस्लाम और शुमाली पंजाब में बारिश मुतवक्का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कर्ज़ की रीशेड्यूलिंग नहीं चाहते, सैलाब से होने वाले नुकसानात पर फंड चाहते हैं। फंड्स ना मिलने से सियासी आदाम को ख़तरा, इमरान खान सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना, सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, आलमी बरादरी से पैसा चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना, मौसमियाती इंसाफ मांग रहे हैं, नुकसान पूरा करने के लिए अरबों डॉलर का दरकार रकम और आलमी इमदाद में फ़र्क बढ़ रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 रोज़ा इजलास आज से। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का जायज़ा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नाम निकाले जाने के लिए पुरुम्मीद। इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर तौहीन अदालत केस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू। इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर तौहीन अदालत केस ख़त्म। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का लार्ज बेंच समाअत करेगा। अदालत ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। ऐलानात अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर्स PTI रहनुमा इमरान खान के बयानात से खुश नहीं हैं। डॉक्टर मुमलिकत बराए मुसद्दिक मलिक का कहना है कि अगर इमरान खान जल्दी इलेक्शन चाहते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दें। पार्टी के सीनेटर मौला बख्श ने कहा है कि अगर मुल्क में इलेक्शन का माहौल बनता है तो हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। अगर ये साजिश हुई तो हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा, अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान भारत से कम कीमत लगाएगा, ना मिला तो भारत वाली कीमत पर ख़रीदेगा। फीफड से मुतल्लिक अच्छी खबर जुम्मे तक आएगी। हुकूमत आइन के मरहमत पर हमला आवर है, इमरान खान का कहना। आज़म सवाती केस में कानून की धज्जियाँ उड़ गईं, इमरान खान का कहना। डिप्टी चेयरमैन में से मुलाकात। सीनेटर आज़म सवाती गिरफ्तार, प्रोडक्शन आर्डर ना निकलने की वजूहात नाकाबिले फ़हम करार। इमरान खान की बनी MPA बिलाल गफ़ार पर तशद्दुद की मज़ामत। बिलाल गफ़ार पर सलीम बलोच की क़यादत पर हमला हुआ, इमरान खान का कहना। हैरत है कि अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान की सियासत मुल्क तोड़ने की सियासत है। बिलावल भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म पर बरस पड़े, कहा कि ऐसे सियासतदानों को हमेशा के लिए रिटायर करेंगे। चेयरमैन PP के मलीर कराची में खिताब, असम्बली के बाद जनरल इलेक्शन भी जीतेंगे। आतिफ खान का कहना है कि तालिबान ने मुझे भत्ते का ख़त लिखा, कुछ लोगों को ख़त मौसूल हुआ। वज़ीर KP
سیکیورٹی اداروں کو اطلاع دی گئی ہے، طالبان نے عاطف کے نام کا خط دیا۔ نیب قانون میں ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست۔ عدالت کا کہنا ہے اثاثوں کا آمدن سے زیادہ ہونا کافی نہیں، کرپشن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چیف جسٹس، جرم ثابت کرنے کا بوجھ کس پر کتنا ہوگا؟ بحث اسمبلی میں ہونی چاہیے۔ فوج کے احتساب کا نقطہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ دلائل سے لگتا ہے احتساب نیب ہی کر سکتی ہے۔ احتساب کے لیے دیگر ادارے بھی موجود ہیں۔ نیب ہار گیا، آصف زرداری جیت گئے۔ نیب بریت کے خلاف 4 اپیلیں واپس لے گیا۔ اپیل ٹریکٹر اور ٹیکسٹائل میں دائر تھیں۔ دستاویزات کی کاپیاں بھی بامشقت ریکارڈ پر ہیں۔ دستاویزات قانون شہادت کے مطابق نہیں، نیب کا کہنا۔ اپیلوں کی واپسی کی درخواست عدالت میں دائر۔ زرداری کی بریت 2015 میں چیلنج کی تھی۔ علی زیدی کی تنقید، زرداری کے خلاف اپیلیں واپس کی گئیں۔ علی زیدی کا کہنا ہے کہ نیب اب قومی بریت بیرون بن چکا ہے، زرداری کے خلاف اپیلیں واپس۔ طاقتور پر مقدمہ ہو تو فوجداری نظام بیکار ہو جاتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا اجلاس، فاروق ستار کی واپسی پر باتیں متفق۔ وزیر اعظم سے ملاقات پر ارکان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ بھارت ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان آنے سے انکار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایشین کرکٹ کونسل کو خط لکھ دیا۔ ہنگامی اجلاس بلایا جائے، پی سی بی کا کہنا۔ بھارت نے یونٹ کی منتقلی کا بیان دیا، پی سی بی کا کہنا۔ بیان آئی سی سی اور اے سی سی کو تقسیم کرنے جیسا، ورلڈ کپ میں ہماری شرکت متاثر ہو سکتی ہے، پی سی بی۔ بھارت سیکرٹری نے ٹیم نہ بھیجنے کا بیان دے دیا۔ بھارت کھیل میں سیاست لے آیا، کرکٹرز بالاتر۔ بھارتی اور پاکستانی کھلاڑی آپس میں دوست ہیں۔ بابر اعظم اور کوہلی کی ایک وقت میں پریکٹس، اور شاہین نے بھی تجربہ شیئر کیے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ٹریک کا ابھی تک معاونہ نہیں کیا جا سکا۔ کراچی میں 200 روپے دودھ فی لیٹر فروخت کرنے پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ درجن سے زائد دکانیں سیل کر دیں، 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ مہنگا دودھ فروخت کرنے پر کئی دکان دودھ فروش گرفتار کیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے روٹی اور نان کی قیمت بڑھا دی۔ روٹی کی قیمت 14 روپے جبکہ نان کی قیمت 22 روپے مقرر کر دی گئی۔ بازار میں روٹی 15 روپے جبکہ نان 25 روپے میں فروخت۔ وزیر آباد کو ضلع بنا دیا گیا، گجرات ڈویژن میں شامل۔